अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मारखम के कॉर्नर से मैं मुखातिब हूँ और अभी मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ जुमे की। जुमे का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको मुसलमान बनाया, कलमा तैयबा अता फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये कोई हमारा इसमें कोई दखल नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी से हुआ जो कुछ भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़े बड़े नबी दुआएं मांगते थे कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चंद चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज जन्नत में जाने के लिए। आसान है जन्नत में जाना, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले नमाज किसी हाल में ना छोड़ें, 5 वक्त की नमाज। जब इंसान मुसलमान एक 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है उसको 50 नमाज़ों का सवाब मिलता है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे मेराज शरीफ के ऊपर, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ की थी, तोहफ़े में दी थी। जब वो वापस आ रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा ने पूछा कि क्या लेकर आए हो तुम अपनी उम्मत के लिए? उन्होंने कहा 50 नमाज़ें। हज़रत मूसा ने कहा कि वापस जाओ और माफ़ करवाओ कुछ नमाज़ें, क्योंकि तुम्हारी उम्मत इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास फिर गए और माफ़ करवाई कुछ नमाज़ें। इस तरह से कई दफ़ा हज़रत मूसा ने कहा कि जाओ, नहीं अभी भी नहीं, यहाँ तक कि 5 नमाज़ों तक के पहुँच गए। फिर हज़रत मूसा ने कहा 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकेंगे, तुम जाओ दोबारा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, अब मुझे शर्म आती है, ये काफ़ी 5 नमाज़ें। तो इस तरह से हमको 5 नमाज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई, लेकिन हमको सवाब 50 नमाज़ों का मिलता है। नमाज छोड़ने का कितना बड़ा नुकसान है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा नंबर जो है जन्नत में जाने के लिए बेस्ट, आप झूठ ना बोलें कभी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, झूठ ना बोलें, सच बोलें, क्योंकि झूठ जो है ना वो कबीरा गुनाहों में से है। झूठ कबीरा गुनाहों में से। तीसरे नंबर पे इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ भेजते हैं। तो इसलिए ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, तुम भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजो। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेजें। और एक सबसे बड़ा दुरूद जो है, जज़ल्लाहु अन्ना नबीना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुआ अहलहू। ये दुरूद शरीफ जो शख्स भी पढ़ता है 700 फरिश्ते सवाब उसका लिखते रहते हैं, यहाँ तक कि थक जाते हैं लिखते लिखते। जज़ल्लाहु अन्ना नबीना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुआ अहलहू। मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि जब मौलाना साहब रहते थे मक्का में, ताइफ में रहते थे, पढ़ाते थे वहाँ पर, तो एक उनका जानने वाला था वहाँ पर अरब, वो हर वक्त ये दुरूद शरीफ पढ़ता रहता था, जज़ल्लाहु अन्ना नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुआ अहलहू। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आए थे। इतना बड़ा दुरूद है ये, 700 फरिश्ते सवाब लिखते लिखते थक जाते हैं। ये दुरूद शरीफ पढ़ें। तीसरे नंबर पे मैंने आपको ये बताया। चौथे नंबर पे मैं आपको जन्नत में जाने का एक ये भी तरीक़ा बताता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह जितना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اور جنت میں جانے کے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ تو ایک مولانا صاحب تھے، ایک بزرگ تھے، کوئی قصہ پورا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور مجھے یہ پرابلم ہے، میری شادی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ استغفر اللہ پڑھو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میں بیمار ہوں، مجھے یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ استغفر اللہ پڑھو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے اپنی پرابلم بتائی، انہوں نے کہا استغفر اللہ پڑھو۔ تو ان کے شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہر ایک کو استغفر اللہ بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ استغفر اللہ ہر چیز کی دوا ہے، ہر پرابلم کی دوا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اخلاق جو ہے نا، اخلاق ساری چیزوں سے اوپر ہے۔ اخلاق اپنا اچھا رکھیں اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، غیر مسلم ہوں، اپنے پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ 6-7 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، یہ اگر آپ فالو کریں گے تو جنت پکی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ ساری چیزیں میں بھی کرتا ہوں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو ہے نا ایک بہت ہیوی دعا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک پلڑے میں اگر اس دعا کو ڈالا جائے، دوسرے پلڑے میں ایک دنیا کو ڈال دیا جائے تو یہ پلڑا نیچے ہو جائے گا، اتنا بڑا ہے۔ تو اگر جو شخص 100 دفعہ پڑھتا ہے دن میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے صغیرہ گناہ تمام کے تمام معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے معافی مانگنا پڑتی ہے دل سے، ہے نا، تو اور نہ کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے، لیکن صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ دن میں پڑھیں، سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دعا مانگ لیجئے، ہمارے بہت سے رشتہ دار، بہت سے دوست احباب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور ان کی بیماریوں کو دور فرمائے اور تکلیفوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔